여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 성경을 가지고 읽어 들어가기 시작하면 Cuando comenzamos a adentrarnos en la lectura de la Biblia, 처음에는 잘 모르는 성경 읽으면 읽을수록 하나님과 우리 인간의 생각의 차이를 알 수가 있어요. por más que al principio no lo notamos, podemos descubrir que la forma de pensar de Dios y la nuestra es muy diferente. 사람들은 거의 대부분 자기 자신을 믿습니다. La gran mayoría de las personas confía en ellas mismas. 사실 자기 자신을 믿지 않는다 얼마나 어렵고 힘든 삶이 되는지 모릅니다. No sé cuán difícil sería para las personas dejar de confiar en ellos 우리 하나 mismos. 알아야 하는 것은 우리 자신을 믿을 만한 존재는 아니란 걸 알아요. Pero una cosa es muy importante que sepamos es que nosotros no somos personas confiables, 내가 어떤 각오나 결심을 한다고 그게 그대로 되는 건 거의 없거든. ya que la gran mayoría de nuestras decisiones o determinaciones no terminan como queremos. 교도소에서 오랫동안 재소자들을 가르쳤는데 Por mucho tiempo he tenido la oportunidad de enseñar a los prisioneros en las 마약 cárceles. 중독자가 마약을 안 하려고 얼마나 했었는지 모릅니다. No saben cuánto se esfuerza un drogadicto por dejar de drogarse. 도박꾼들이 도박 안 할 정말 애를 쓰죠. Los adictos a las apuestas se esfuerzan mucho por dejar de apostar. 게임 중독자도 역시 그렇습니다. Y lo mismo sucede con los adictos a los 술 마시는 videojuegos. 사람도 그렇습니다. Y los alcohólicos también. 술 안 마시려고 Tratan de dejar de 각오 tomar. 결심합니다. Tratan de dejarlo con determinación. 우리가 가진 이 각오가 Sin embargo, 우리를 유혹하는 어떤 힘보다 훨씬 약하기 때문에 nuestra determinación es mucho más débil que la fuerza de las tentaciones. 실제로 인간들은 자기 어떤 각오나 결심을 하면 잘 될 거라고 생각하는데 La gente suele pensar que su determinación les permitirá liberarse de aquellos 이 problemas, 의미가 없는 것입니다. pero en realidad no tiene mucho sentido. 예수님이 십자가에 못 박히시기 전에 Antes de que Jesús muriera crucificado, 제자들 앞에 내가 십자가에 못 박힌다고 이야기를 했습니다. Él les dijo a sus discípulos que moriría crucificado. 이제 베드로가 그 중 하는 말 너희 중 한 사람이 예수님 말씀하신 너희 중 한 사람이 나를 팔리라 하였는데 Y Jesús les dijo a sus discípulos, uno de vosotros me va a entregar. 베드로는 다 주를 버리 난 주를 버리지 않겠다. Pedro dijo, por más que los demás te entregasen, yo nunca te dejaré. 베드로에게 말씀하시기를 네가 오늘 다 굴기 전에 세 번 나를 부인하리라. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 그는 veces. 너무너무 섭섭했겠죠. Claro que Pedro se sintió 나를 triste. 그렇게밖에 안 보십니까? ¿Por qué me ve con tanta desconfianza, Señor? 주님 절대 부인하지 않습니다. Yo nunca te voy a negar, Señor. 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠다. Incluso si tuviese que morir contigo, yo no te negaré. 다 그렇게 말을 했어요. Todos dijeron lo mismo. 그리고 이제 얼마 있다 그들은 게스만의 산에 기도했는데 Luego fueron con Jesús a orar a Getsemaní. 기도하고 난 뒤에 그때 이제 예수님을 잡으러 사람들이 왔어요. Luego de que Jesús terminó de orar, vinieron a atrapar a 결국 Jesús. 군인들이 예수님을 잡아가지고 갔습니다. Y los soldados tomaron a Jesús y se lo llevaron. 그때 다른 사람 다 도망을 갔는데 Todos los discípulos salieron huyendo. 예수님이 끌려갈 때 그때 누가 따라갔냐면 요한이란 제자하고 베드로가 예수님을 따라갔어요. Los únicos que siguieron los pasos de Jesús fueron 2 discípulos, el discípulo Juan y el discípulo Pedro. 그 대제사장 안나스의 집에 들어갈 때 Cuando entraron a la casa de Anás, el sumo sacerdote, 제가 요한은 그 대제사 잘 아는 사람이라 ya que Juan conocía muy bien a este sumo sacerdote, 예수님 그 끌려갈 때 같이 들어갈 수가 있었어요. cuando Jesús fue llevado a esa casa, él pudo ingresar también. 베드로는 그 들어가지를 못하고 문 밖에 서 있을 수밖에 없어요. Sin embargo, Pedro no pudo ingresar, así que esperó fuera de la casa. 요한이 베드로를 보고 알아서 오라고 해가지고 Entonces Juan le dijo a Pedro que lo siguiera. 문지기는 여종한테 이야기를 해서 베드로도 그 제사장 집에 들어가게 됐어요. Juan se acercó a la portera y le pidió que dejara pasar a Pedro, y así fue como Pedro pudo ingresar. 그 여종이 보고 너도 예수의 제자 맞네. Pero la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? 베드로 그때 예수 부인했어요. En aquel momento Pedro niega a Jesús. 내가 알지 못한다고. No, yo no lo conozco. 그다음 베드로가 이제 안에 들어가서 이제 추워서 숯불을 쬐는데 Y por el frío la gente se acercaba al fuego para calentarse. 숯불에 얼굴이 비치는 거, 너 예수 제자 맞아. 내가 너 얼굴 보면 알아. Pero al reflejarse la luz del fuego en el rostro de Pedro, dijeron, yo te conozco, tú eres el discípulo de Jesús. 베드로 그 정면으로 부인하는 거야. Allí Pedro niega a Jesús 2 veces más. 모른다고. No, yo no lo conozco. 근데 그때 닭이 울었어. En aquel momento el gallo cantó. 베드로가 예수님 하신 말씀을 생각해.
Pedro se acordó de las palabras de Jesús. 울기 전에 나를 3번 부인하는 그 말씀이 생각. Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. 그래 베드로 이제 밖에 나 심히 울었습니다. Pedro salió de aquel lugar llorando amargamente. 그리고 난 뒤에 예수 십자가에 못 박히셨고 Luego Jesús fue crucificado 사흘 떠나셨습니다. y partió de este mundo. 그러다 예수님이 사흘 만에 부활하셨습니다. Y al tercer día de su muerte, Él resucitó. 근데 이제 그 예수님 부활하신 예수님이 제자들이 있는데 방에 오셨습니다. Y Jesús, quien había resucitado, se presentó en el lugar donde se encontraban reunidos los 이야기를 막 discípulos. 나누고 있는데 Ellos se encontraban platicando, 베드로가 이제 예수님을 3번 부인했기 때문에 ya que Pedro había negado 3 veces a Jesús. 그때 예수님에게 무슨 이야기를 좀 해야겠는데 Él le debía decir algo a Jesús en aquel momento. 예수님 내가 주를 부인했습니다. Señor, yo te negué. 주옵소서. Perdóname, por favor. 이야기 안 하려고 했는데 Yo no quería negarlo, Señor, 수밖에 없었습니다. pero no pude más que negarlo. 그렇게 이제 이야기를 좀 해야 하는 Esto fue lo que Pedro debió decirle a Jesús. 베드로가 너무너무 어색하고 제대로 말을 못했습니다. Pero Pedro estaba nervioso y no sabía qué decir. 난 뒤에 예수님이 떠나셨습니다. Luego de eso, Jesús partió. 예수님이 떠나시고 난 뒤에 베드로는 너무너무 가슴이 아팠어요. Luego de la partida de Jesús, Pedro sintió mucho dolor en su corazón, 예수님을 3번 부인했는데 pues había negado 3 veces a Jesús. 그래서 이제 예수님 부활을 떠나신 뒤에 Luego de que resucitó y partió de este mundo, 베드로 마음에 자기가 예수님을 부인한 그것 때문에 하는 가책과 막 부끄러움이 일어났어요. Pedro vivió con mucha condenación y vergüenza por haber negado a Jesús. 사실 베드로 자신이 그런 사람을 인정하면 그 아무 문제가 안 Si 되겠지만 Pedro hubiera admitido que él era tal clase de persona, no habría sido ningún problema, 그런 사람 예수님을 정말 다른 사람을 생각했는데 ya que él creyó que era una persona devota al Señor, que creía en el Señor, 자기가 예수님을 부인하고는 너무 이제 막 부끄러워. por lo que se sentía muy avergonzado de haber negado a 그래서 이제 Jesús. 제자들이 모여 있는데 Y cuando los discípulos estaban todos reunidos, 베드로가 이야기를 합니다. Pedro les dice, 내가 무슨 예수님의 제자야? ¿cómo podría ser yo discípulo de Jesús? 예수님 사도야. Yo no soy apóstol del 나 Señor. 예수님을 3번이나 부인했어. He negado 3 veces al Señor. 그래 베드로 말하기를 Y Pedro dijo, 어부야. soy un simple pescador. 다시 옛날 고기잡이로 돌아가야겠어. Voy a volver a mi antiguo oficio. 그래서 베드로만 난 고기 잡으러 가노라. De esta forma, Pedro volvió a pescar. 다른 이제 나 우리도 같이 가겠다. Otros discípulos dijeron, nosotros también te seguimos. 그들이 이제 갈릴리 바다 고기를 잡기. Así fueron al mar de Galilea a pescar. 안타깝게 그날 밤에도 아무것도 잡기. Lo lamentable es que esa noche tampoco pudieron pescar nada. 예수님께서 베드로에게 오셨습니다. Pero por la madrugada Jesús vino a Pedro 너희 고기가 있느냐? y les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Ellos le dijeron que no. 그물을 배 오른편에 던져. Él les dijo, echad la red a la derecha de la 그러니까 barca. 이제 고기가 너무 많이 잡히. Y al hacerlo atraparon una gran cantidad de peces. 갑자기 그 예수님이라고. En ese momento se dieron cuenta, es el Señor. 베드로가 막 수영을 해서 나왔습니다. Pedro se echó al mar, nadó y llegó a tierra. 그래가지고 이제 예수님을 만났어요. Y se encontró con Jesús. 그 육지에 와 보니까 숯불이 펴져 있고 Al descender a tierra vieron brasas puestas, 떡이 있고 vieron que había pan 그리고 거기에 물이 있었어요. y agua para beber. 예수님이 베드로 같이 아침 식사를 Jesús desayunó con Pedro. 베드로 아무 할 말이 없어. Pedro no dijo ni una sola palabra. 뭔가 이야기하고 싶었지만 Por más que quería hablar con Jesús, 예수님을 3번이나 부인한 내가 무슨 말을 해? ¿cómo un hombre que ha negado 3 veces a Jesús se atreve a hablar con Jesús? 아무 말도 못하고 있었어요. Por lo que se mantuvo callado. 식사를 마친 이후에 Al finalizar la comida, 주님이 입을 여셨어요. Jesús abrió su boca. 요한의 아들 시몬아, Simón, hijo de Jonás, 네가 이 모든 사람들과 나를 더 사랑한다. ¿me amas más que estos? 그 베드로가 말합니다. Pedro le respondió, 주여 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나. sí, Señor, tú sabes que te amo. 이제 베드로 그 이야기밖에 할 수 없는 거예요. Era lo único que Pedro podía 내가 decir. 주님 사랑하는 줄 주님 아시잖아. Señor, tú sabes que te amo. 근데 여러분 예수님은 지금 베드로에게 무슨 일을 하고 계시냐? Pero lo que el Señor Jesús estaba haciendo con Pedro era, 베드로 마음에 예수님을 사랑하는 그 뜨거운 마음이 있어. en el corazón de Pedro existía un fuerte amor hacia Jesús. 그리고 또 다른 한 가지 마음. Pero también había otro corazón. 내가 예수님 3번 부인했어. Yo he negado a Jesús 3 veces. 이게 무슨 예수의 제자?
¿Cómo una persona como yo podría ser discípulo de 나는 제자 Jesús? 될 자격이 없어. No tengo derecho a ser llamado discípulo. 베드로 마음에 두 가지 생각이 그만. Dos corazones estaban en el corazón de Pedro. 예수님을 만났을 때 Cuando él se encontró con Jesús, 베드로 마음에 예수님 너무 부끄러웠어요. él estaba muy avergonzado de estar ante Jesús. 나는 죽어도 주를 부인하지 않는다고 했는데 Yo le había prometido que aunque tuviese que morir no lo negaría. 그런 거 생각해 보니까 Pero al pensar que lo había negado 3 veces, 주님 앞에 너무 잘못한 게 많아. había muchas faltas en él hacia Jesús. 내가 예수님 사랑한다는 이야기를 할 수 없어. Pedro no tenía la fuerza para decirle a Jesús que lo amaba. 근데 이제 베드로의 마음에 예수님을 부인한 것도 있었지만 Claro, en el corazón de Pedro había la condenación por haber negado a Jesús. 베드로 마음에 또 예수님을 사랑하는 마음도 Pero también había el corazón que amaba a Jesús. 우리 속에 이런 마음이 전부 다 일정하지 않습니다. Nuestro corazón no siempre es el mismo. 배고픈 마음이 많이 일어났다. Hay momentos en el que predomina el hambre, 마음이 많이 en el que 일어났다. predomina el odio, 행복한 마음이 많이 일어났다. o predomina la felicidad, así diferentes 근데 이제 corazones. 우리 마음을 강하게 작용하는 것은 Pero lo que al final termina dominando nuestro corazón es, 내 마음이 얼마나 큰 게 미움이 있느냐 그게 중요합니다. lo importante es cuán grande es el odio en nuestro corazón, 얼마나 사랑하는 게 크냐. cuán grande es el amor en nuestro corazón. 근데 이제 베드로는 예수는 3번 부인한 그것이 그 마음에 가득 채워졌기. Pero el corazón de Pedro estaba lleno de la culpa de haber negado a Jesús 3 veces. 자기 예수님을 3번 부인했어. Él había negado 3 veces a Jesús. 그러니까 무슨 예수님의 제자야? ¿Cómo una persona como yo puede llamarse discípulo de Jesús? 어부야. Yo soy un simple pescador. 잡으러 갈 거야. Yo voy a ir a pescar. 무슨 예수의 제자야? ¿Cómo podría ser yo discípulo de Jesús? Eso es absurdo. 예수님이 볼 때 베드로 속에 En el corazón de Pedro Jesús vio 마음만이 예수님을 참 사랑하는 마음도 있어. que también existía un amor verdadero hacia Jesús. 그래서 예수님은 지금 베드로가 예수님을 사랑하는 마음도 있고 Aunque en el corazón de Pedro también había amor hacia Jesús, 비난 부끄러운 마음도 있고. también tenía la vergüenza de haber negado a 그래서 Jesús. 사탄은 베드로서 예수님 부인한 그걸 막 부추겨 세우기 시작. Pero Satanás comenzaba a inflar la culpa de haber negado a Jesús en su corazón. 가룟유다가 예수님을 팔았지만 Aunque Judas Iscariote vendió a Jesús, 근데 그가 예수님 나와서 뉘우치고 돌이켜 예수 그를 받으셨을 것이다. si él se hubiera arrepentido y se hubiera acercado a Jesús, Jesús lo había recibido. 유다야 그래도 내가 너 때문에 십자가에 잘 박혀가 잘 죽었다. Y le hubiera dicho, Judas, gracias a ti yo pude finalmente morir crucificado. 그렇게 말씀하실 리 없게. Obviamente Jesús no le hablaría de esa forma, 베드로 마음 속에 pero en el corazón de Pedro 정말 예수님께 받은 은혜도 있고 예수님 사랑하는 마음도 있고 위하는 마음도 있습니다. ciertamente tenía amor hacia el Señor, tenía agradecimiento hacia Jesús, 그리고 자기는 예수님 3번 부인한 난 예수님 제자할 자격이 없다는 마음이. pero también tenía la idea de que él no tenía derecho a ser llamado discípulo por haber negado a Jesús. 그래 베드로 마음에 예수님 부인한 나는 예수님 제자 자격이 없 나는 그러니까 예수님 제자가 안 돼. 나는 어부야 고기를 잡으러 갈 그렇게 마음이 흘러. Su corazón comenzó a fluir en esa dirección. Yo no soy discípulo de Jesús, soy un simple pescador. Yo he negado a Jesús 3 veces. 여러분 우리 속에 유혹이 온다고 다 죄를 짓는 거야. No todos los que sienten deseos en su corazón cometen pecado. 그쪽에 힘이 실렸을 때 Cuando la fuerza es más grande en esa dirección, 우리가 끌려가게 돼. somos arrastrados por las tentaciones. 베드로 마음에 분명히 예수님을 사랑하는 마음이 있는데 En el corazón de Pedro ciertamente había amor hacia el Señor Jesús, 예수님 3번 부인한 그 부끄러운 마음도 있어. pero también tenía un corazón que sentía vergüenza por haber negado 3 veces a Jesús. 예를 이야기를 좀 바꿔가면 Si Pedro hubiera cambiado su forma de pensar, 자, 예수님 참 십자가에 못 박혀 죽으셨지. es cierto, Jesús murió en la cruz 그때 예수님 말씀하셨잖아. y Jesús nos prometió 죄를 위해 십자가에 못 박히셨다고. que moriría en la cruz por nuestros pecados. 우리 죄를 위해 십자가에 못 박혀 돌아가셨다며. Si Él realmente murió por nuestros pecados en la cruz, 내가 예수 3번 부인했는데 entonces por más que yo negué a Jesús 3 veces, 죄도 십자가에 해결됐겠네. ese pecado también fue pagado en la cruz. 그 마음이 들어간다면 Si ese corazón entrara en el corazón de 예수 3번 Pedro, 부인은 아무 문제가 안 돼. el haber negado a Jesús 3 veces no sería un problema. 예수 십자가에 못 내 모든 죄 씻으셨어. En la cruz Jesús redimió todos mis pecados. 베드로의 마음에는 그런 마음이 있는 게 아니에요. Sin embargo, en el corazón de Pedro no había esta certeza. 예수님을 3번 부인한 그 마음을 사탄은 강하게 일어나게 Satanás hacía que la culpa por haber negado a Jesús fuera muy grande en su corazón. 생각하는 것은 뭐냐? Algo que suelo pensar a menudo es, 예수님 3번 예수님 팔아먹었습니다. cuando Judas Iscariote vendió a Jesús,
그러면 자기가 정말 돌이켜 주님 앞에 나왔다. Si él se hubiera retractado y se hubiera presentado ante Jesús, 내가 주님을 팔았습니다. Señor, yo te vendí, 주님이 십자가에 못 박히셨어요. pero tú moriste en la cruz. 예수님 뭐라고 대답했어요? ¿Qué es lo que le habría dicho Jesús? 야, Oye, 유다야, Judas, 네가 나를 팔아 내가 십자가에 못 박힌 게 아니야. yo no fui crucificado porque tú me hayas vendido. 나는 십자가에 못 박히로 결정이 Yo 돼. estaba destinado a morir en la cruz. 네가 안 팔아도 난 십자가에 못 박혔어. Incluso si tú no me hubieras vendido, yo hubiera muerto crucificado. 네가 나를 십자가에 못 박았다고 생각하지. No pienses que tú me crucificaste. 나는 십자가에 못 박히 우리 만 인류를 제일 구원하는 일을 위해서 하늘나라에서 왔어. Yo vine del reino de Dios para morir en la cruz y redimir el pecado del mundo. 판 거 자체 때문에 No te sientas culpado por haberme vendido. 십자가에 못 박혔는데 Yo fui crucificado. 네가 나를 팔지 않았더라도 난 십자가에 못 박혔어. Incluso si tú no me hubieras traicionado, yo aún así habría muerto crucificado. 예수는 진지하게 얘기했다면 Si Judas hubiera hablado seriamente con Jesús, 이야기로 본다면 예수님을 십자가에 못 박도록 팔린 거나 안 팔린 거나 별로 큰 차이. el que Judas hubiese vendido a Jesús o no para que fuera crucificado no habría sido una gran diferencia para Jesús. 예수 베드로는 3번 부인을 했는데 Aunque Pedro negó 3 veces a Jesús, 그 3번 부인하고 나중에 돌이켜도 그가 참된 예수 제자 되면 아무 문제 될 게 없어. para Jesús no sería ningún problema que luego de que Pedro cometiera el error se levantara y regresara a ser su discípulo. 베드로를 사단이 막 예수님 부인한 그 부분에 강하게 마음을 Pero Satanás ponía énfasis en el corazón de Pedro el hecho de que él negó a Jesús 3 veces. 베드로 마음의 생각을 예수님 부인했다는 그 부분에 집중을 시키니까 Satanás hacía que Pedro se enfocara en el hecho de que él negó a Jesús 3 veces. 물건에 어떤 물건 놔두면 그대로 있지만은 Cuando un objeto lo dejamos en algún lugar, ésta se queda sin moverse. 생각하면 할수록 그 마음이 커지는 거야. Pero un pensamiento, mientras más y más pensamos en ella, crece más y más. 생각할수록 부끄러워지고 Mientras más pensaba en ello, más se avergonzaba. 집에 가책을 하면 할수록 그 가책이 커지고 Mientras más pensaba en ello, más culpable se sentía. 십자가에 못 박힌 그 자체는 El hecho de que Jesús muriera crucificado 죄를 위한 것이었어. fue para la redención de los pecados. 한 뜻을 이룬 것이. Fue para que se cumpliera la voluntad de Dios. 가누다 팔지 않았을지라도 Incluso si Judas no lo hubiese vendido. 십자가에 못 박혀 죽으셨어. A pesar de todo, Jesús hubiera muerto crucificado por nuestros pecados. 야 가룟 유다야, 네가 날 팔아 내 십자가에 못 박힌 사실이지. Judas Iscariote, es cierto que por haberme vendido, yo fui crucificado. 결정된 거야. Pero ya la crucifixión estaba planeada. 미안해서 나는 십자가에 못 박혀 죽었어. Por más que tú no me hubieses vendido, yo habría muerto en la cruz. 감당할 수 있었기. Porque así pude hacerme cargo de los pecados del mundo. 본다면 전혀 다르게 볼 수가. Si Judas lo hubiera visto desde este punto de vista, habría sido muy diferente. 그걸 부인한 그 자체가 El hecho de que Pedro negara a Jesús, 베드로 볼 때 큰 거지만 주님 볼 때 별다른 게 아니란 거. para Pedro era un problema muy grande, pero para Dios no era nada. 죄를 사는 그 과정을 위해 당한 한 이유일 뿐이죠. Todo esto era parte del proceso necesario para que Jesús fuera crucificado por los pecados. 그런데 이제 사탄은 베드로가 예수님 부인한 그 죄 속에 마음을 넣어 그걸 자꾸 확대. Pero Satanás hacía que Pedro se enfocara en la culpa por haber vendido a Jesús, haciendo que esta culpa se inflara en su corazón. 베드로는 아무래도 안 될 것 같아요. Pedro sintió que no podía continuar, 갈릴리 바다에 고기 잡으러 가. por lo que decidió volver al mar de Galilea a 갈 pescar. 때는 이미 예수 제자로 다 버리고 간 Al irse, lo hizo renunciando a su título como discípulo de Jesús. 바닷가에 찾아가셨어요. Pero Jesús fue a buscarlo al mar de Galilea. 그리고 예수님 물으셨어요. Y luego Jesús le preguntó, 네가 나를 3번 부인했어. tú me negaste 3 veces, 부인할 거야. ¿me volverás a negar? 그렇게 말씀하죠. Eso no fue lo que le dijo Jesús. 일단 부인했다는 그 생각이 자꾸 떠오르는 거예요. Aunque no se lo dijese, Pedro estaba lleno de sentimientos de culpa. 예수님은 베드로에게 물으셨어요. Y Jesús le preguntó a Pedro, 내 아들 시몬아, Simón, hijo de Jonás, 모든 사람들보다 나를 더 사랑. ¿me amas más que estos? 시몬 베드로 예수님을 부인하긴 했지만 Aunque Pedro había negado a Jesús, 그 마음에 지울 수 없는 사실 가운데 하나. en su interior había una verdad que no podía ser borrada, 예수님을 사랑하고 있었어. que él amaba a Jesús. 예수님을 사랑했어. Él amaba a Jesús. 그 사랑을 예수님은 지금 베드로가 예수님 부인한 것 때문에 고통하고 괴로워하고 있는데 Por más que Pedro sufría por haber negado a Jesús, 예수님은 그 베드로가 예수님 부인한 그 생각을 밀어내기 위하여 pero con el fin de echar ese pensamiento de culpa del corazón de Pedro, 너 나를 더 사랑하느냐? Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? 내가 주로사 주님께 아시나이다. Sí, Señor, tú sabes que te amo. 내 양을 먹이라. Jesús le dijo, apacienta mis 내 양을 corderos, 치라. apacienta mis 그 ovejas. 이야기를 통해서
Mediante estas palabras, 예수님은 베드로 이 모사는 나를 더 사랑하는 그 질문을 통해서 mediante la pregunta, ¿me amas más que estos? 예수님 베드로 마음에 예수 사랑하는 마음을 지금 키우고 있는 Jesús estaba haciendo crecer el amor que sentía Pedro por Jesús. 마음이 베드로 마음에 예수 사랑하는 마음이 크게 있어. Cuando el amor hacia Jesús crece en Pedro, 여러분 그저 다른 아무 문제가 될 게 없게. ninguna cosa podría ser un problema para él. 예수님은 계속 요한의 아들 시몬 네가 이 모든 사람 나를 더. Es por eso que Jesús le sigue diciendo, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que 내가 estos? 주를 사람 주께서 하시나. Tú sabes, Señor, que te amo. 내 양을 내게 맡길. Te encomendaré mis ovejas. 내 양을 치라. Apacienta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. 이야기하는. Eso fue lo que Jesús le dijo. 베드로는 무슨 생각합니까? ¿Qué fue lo que Pedro pensó? 내가 예수님 3번 부인했는데 Yo he negado 3 veces a Jesús. 이런 나에게 이런 나쁜 나에게 양을 먹이라고 하시네. A pesar de ser una persona tan vil, me pide que alimente sus ovejas, que apaciente sus ovejas. 마음에 이제 막 많은 갈등이 일어나면 En el corazón de Pedro se levantaba un gran conflicto 예수님을 사랑하는 그 마음이 y el amor que él sentía hacia Jesús. 나는 안 돼. Yo no puedo, yo lo negué. Esos pensamientos, 밀어내는 일을. el amor que sentía hacia Jesús echó esos pensamientos de su corazón. 자, 이제 대부분의 사람들이 문제가 뭐냐면 El problema de la mayoría de las personas 예수님 es, 말씀에는 문제가 안 되는데 자기 생각이 문제가 되는 거예요. por más que para el Señor Jesús no es un problema, pero para ellos ya que es un problema, 죄를 지었어요. cometen pecado. 그래서 죄를 지어서 그 죄가 마음에 크게 부각돼서 Y al cometer pecado quedan atrapados en la condenación. 우리가 성경을 보고 냉정하게 생각해 보면 Si pensamos seriamente en la palabra de la Biblia, 예수님을 부인했거나 다른 죄를 지었어. supongamos que yo he negado o he pecado en contra de Jesús. 내가 죄를 지은 건 사실이지만 Aunque es cierto que cometí pecado, 예수님 내 죄를 십자가에 못 박기 내 모든 죄를 사했다면 si Jesús murió en la cruz y redimió todos nuestros pecados, 내가 죄 지은 이게 아무 문제가 안 되는 거예요. el que yo haya cometido un pecado no sería ningún problema. 지금 이제 사단은 베드로 마음 안에 Pero ahora Satanás en el corazón de Pedro 예수님을 3번 부인한 이 문제를 le hace creer que es un problema haber negado a Jesús. 예수님 십자가에 못 박히실 때에 Cuando Jesús fue crucificado, 다른 모든 죄도 포함되어 있지만 todos los pecados estaban incluidos en la cruz. 예수님을 부인한 그 죄도 십자가에서 해결된 거라는 거예요. Incluso el negar a Jesús fue uno de los pecados incluidos en la cruz. 사단은 그 마음을 자꾸 생각 속에 이렇게 가지고 Pero Satanás infla ese tipo de pensamiento en su corazón 나는 예수에 설 자격이 없는 것처럼 만들어서 y le hace creer que no tiene derecho de presentarse ante Jesús. 나에게 부담스러워지게 하고 Le hace sentir carga de estar ante Jesús. 예수님을 불신하도록 하는 거죠. Le hace desconfiar de Jesús. 네, 예수님은 그렇게 하시지 않았어요. Pero Jesús no hizo eso. 베드로가 예수님을 정말 사랑하는 그 마음이 있는 걸 알고 Jesús sabía que en el corazón de Pedro había un verdadero amor hacia él. 베드로 마음 안에 Es por eso que en el corazón de Pedro, 주님 내가 주를 사랑합니다. sí, Señor, yo te amo. 주님 정말 사랑합니다. Yo realmente te amo, Señor. 가득 차서 Hizo que su corazón se llenase de ese corazón, 예수 3번 부인한 그가 터프볼 보이지도 않도록 그렇게 되기를 haciendo que la culpa de haber negado a Jesús quedara cubierto por completo por aquel amor. 베드로는 그때부터 예수님 손에 잡혀서 귀한 하나님 일을 할 수 있다. Desde ese momento, Pedro fue sujetado por la mano de Jesús y fue utilizado como un gran siervo de Dios. 내가 예수님 3번 부인한 그 잘못된 것 때문에 Pero por esa idea de haber negado a Jesús 3 veces, 여기 빠져도 거기서 헤어나오지 못한다. si Pedro no hubiera podido liberarse de aquel pensamiento, 예수님과 참된 자유나 기쁨을 얻을 수가 없다. nunca habría podido tener la verdadera libertad y felicidad de estar con Jesús. 저는 참 많은 사람들에게 복음을 전하는 하나님의 종. Yo soy un siervo de Dios que ha anunciado el Evangelio a muchas personas. 내가 하나님의 말씀을 전해보면 Cuando anuncio la palabra de Dios, 우리가 저지른 모든 죄 todos los pecados que cometimos, 베드로가 십자가에 못 박혀 죽으실 때 cuando Jesús murió crucificado en la cruz, 예수님 부인한 그 죄도 해결됐는데 por más que el pecado de Pedro también fue redimido en la cruz, 십자가에 못 박히실 때 cuando él murió crucificado, 모든 죄만 예수님 부인한 그 죄도 십자가에 버림하고 해결됐는데 en la cruz todos los pecados fueron redimidos, incluso el pecado de haber negado a Jesús. 사탄은 베드로 마음에다가 예수님 판 그 가책에 빠져서 Pero Satanás hizo que Pedro se hundiera en la culpa de haber negado a Jesús. 자기는 예수님을 팔았어. Tú vendiste a Jesús, 예수님을 부인했어. tú negaste a Jesús. 무슨 예수님의 제자. ¿Cómo puedo llamarme yo discípulo de Jesús? Yo no soy su discípulo. Yo soy un simple pescador. 일을 해. ¿Cómo yo puedo servir a Jesús? 고기나 잡으러 갈 거. Me iré a pescar mejor.
이제 그렇게 마귀를 이끌어갔어요. Así fue arrastrado por Satanás. 똑같은 일이 두 가지가 있는데 Ante la misma situación hay dos corazones. 예수님을 사랑하는 마음이 있었습니다. El amor hacia Jesús. 우리 속에 그런 마음이 있습니다. En nosotros también hay ese 하나는 corazón. 예수님을 부인하는 마음이 있습니다. Pero por otro lado está el corazón de negar a Jesús. 그런 허물이 없는 사람 누가 있어요? ¿Qué ser humano no tiene defectos en este mundo? 죄가 있습니다. Todos tienen pecado. 예수님 십자가는 Pero la cruz de Jesús, 십자가 흘린 그 피는 la sangre derramada en aquella cruz, 예수님 부인한 그 죄. el pecado de haber negado a Jesús, 유다가 예수님 판 그 죄. el pecado de Judas quien vendió a Jesús, 도둑질한 죄. el pecado del robo, 살인한 죄. el pecado del adulterio, el pecado del odio. 뿐만 아니고 No solo estos pecados, 예수님 부인한 죄도 포함. incluso el pecado de haber negado a Jesús está incluido. 모든 죄가 피로 포함. Todos los pecados están incluidos. 그 피로 그 모든 죄가 사해지. Mediante la sangre de la cruz, todos esos pecados fueron redimidos. 십자가의 피로 사해졌는데 Todos esos pecados fueron redimidos en la cruz. 베드로 마음이 예수님 3번 부인한 걸 막 부추겨 일어가지고 Pero Satanás infló la culpa de haber negado a Jesús en el corazón de Pedro. 죄를 사했으면 Si Jesús murió por todos los pecados, 3번 부인한 그 죄도 사했는데 incluso el pecado de haber negado a Jesús está incluido allí. 죄를 생각나게 해서 Pero Satanás hizo que se acordase de su pecado 내 안에 물려서 주의 일을 못하도록 하는. y le hizo hundirse en el pecado para que no pudiera servir al Señor. 예수님은 Jesús 바다에 고기 잡으러 간 베드로를 찾아가서 fue en busca de Pedro al mar de Galilea donde se encontraba pescando. 새벽에 찾아가서 Lo buscó muy temprano por la mañana, 불을 피워놓고 preparó las brasas 떡을 구워놓고 y preparó el pan para ellos 비워놓고 y preparó el agua para recibir a Pedro. 베드로 마음속에 En el corazón de Pedro, 예수님 피로 죄를 사했는데 el pecado de Pedro había sido redimido por la sangre de Jesús. 사랑하느냐? Pedro, ¿tú me amas? 예, 내가 주를 사는 주께서 하시. Sí, Señor, tú sabes que te amo. 먹이라. Apacienta mis corderos. 예수님 양을 베드로에게 맡기는 거 보면 Al ver que Jesús encomienda sus ovejas a Pedro, 아무런 문제가 안 된다. vemos que nada de lo que hizo es un problema en realidad. 놀라운 일인지. Es algo muy asombroso. No hay forma de explicarlo con palabras. 예수 십자가 못 박히시면 Hoy también Jesús muriendo en la cruz, 어떤 죄든지가 sin importar cuál sea nuestro pecado, 악한 것도 no importa lo vil que fuese, 다 씻어놨는. Él ya lo redimió todo. 나는 베드로 마음에 예수님 3번 부인한 그 생각이 나서 Pero Satanás hizo que Pedro recordase cómo él negó a Jesús 3 veces 못하도록 e hizo que fuera incapaz de servir al Señor. 만들었어. Así lo arrastró. 그래서 갈릴리 바다에 찾아가서 Es por eso que Jesús fue hasta el mar de Galilea 이렇게 하면 네가 나를 사랑하는. y le preguntó a Pedro, ¿me amas? 앞만 봐도 참 예수님 사랑은 틀리고 Era cierto que Pedro realmente amaba a Jesús. 내 양을 먹이라. Apacienta mis corderos, le dijo, 양을 맡기신 거야. y le encomendó sus ovejas. Peter. Aleluya. 그때부터 베드로가 새로운 사람. Desde ese momento, Pedro se convirtió en una nueva persona 수많은 사람을 구원. y dirigió a muchas personas a la salvación. Saved. Él apacentó las ovejas 하나님의 일꾼이 됐어요. y se convirtió en siervo de Dios. 자신 보지 말고 Espero que puedan dejar de verse ustedes 사실 mismos 예수님을 믿으시길 y espero que crean en Jesús, quien redimió sus pecados. 감사합니다. Muchas gracias.